barter, di ba? O sila, Milo, o kaya gatas, pwede po sabon, or downy, pwede. Bahala na ka. Napay usa, o. May isa pa. O, sige, I'll wait for you. Magkuha sa kanya. Oo. Paano i-barter mo? Ha? Yung Milo lang. Ayaw, Milo kay. Dagan na ako, Milo. Ano? O, gata, sige. Thank you po. Junior! Next week, Junior, maato ko dito dito. Sa, asa ganitong palalitan ninyo og materials? Kasile? Dito sa tindahan ba? Dito ba? Taas. Ayan na si tatay. Taas lagi. Ato ko. Unsa man dai lang? Barter na eh. Barter. Barter. Okay ka tay? Oo. Ayan. Last na ni tay. Nakaabot ka pa. Wala na dai ko. Wala na. Next week na pod na. Ay, so di- Every week na. Dili na na. Okay na. Thank Salamat, you. ha, Thank you, sir, tay. ma'am. Thank you. Barter. Opo, barter.